Hi, good day everyone. Maayong adlaw sa tanan. So karon, my topic nga we will discuss is about the deontology. So the deontology ethics, deontological ethics. So the objectives, we will discuss the basic principles of deontology, apply the concept of agency and autonomy to one's moral experience, evaluate actions using the universalizability test. So what is deontology? First, para masabtan nato pag-ayo unsa din ang deontology. So deontology derived from the Greek word deon. So meaning in English words duty. So duty means something that you must do because it is morally right or because the law requires it. So kung moingon tag duty, it brings rules, di ba? Law, mandates that we are going to do or to follow. So mo na siya ang duty, di ba? So here, in deontological theory, we have three things that we are going to make a clear understanding. So first is duty and the agency. Second is the autonomy. And the third one is the universalizability. O, diba atong kuan sa to ang kuan objectives no na aning tulo no. So mo ni atong paghisgutan karon. Number 1, the duty-based ethics have rules. So it expressed in two ways, the negative and the positive rules. No, look at these rules. The negative and the positive. Unsa man ninyong mga naobserbahan, di ba? Pareho sila nga maayo. Bisan ang negative rule is tanawa, do not lie, di ba? Maayo gihapon siya. And the positive one is the tell the truth, di ba? Maayo gihapon siya. So mo niyang naka nindot ani sa duty based ethics sa iyang rules. Kanang kanunay or it's always right ang iyahang rules bisan negative siya. So the ontological or the deontology is a category of normative ethical theories that encompasses any theory which is primarily concerned with adherence to certain rules or duties. So, the consequences is wala siya nagmatter, but the intention is relevant. Alright. So, the deontological or the duties theory hold that actions that are morally right in accordance with certain rules or the rights or the duties, di ba, to of everyone. Mauna siya ang deontological ethics. Usa siya sa iyahang basic principle, di ba, kuan gyud siya, nagpakita lang gyud the certain, di ba, rules, the rights, the duties, di ba, sa usa ka tao. So one of the basic ideas in deontological ethics is that some actions are right or wrong in themselves regardless of their consequences. So for example, here, people have the obligation to obligation to tell the truth even if doing so might produce some unfavorable result. So Kant believe that telling the truth is always right, no? Even again, the result is dili maayo, no? So
kano siya kay tanawa sa example no para mas masabtan nato. The doctor, di ba? The doctor is naiuban nga doktor nga ilang kaveran ang mga kanang pasyente nila kung like na sila sakit nga critical na something gani nga nga ilahan na lang dili na lang nila isulti ang tinuod kay basin atakihon or mao na hinungdan sa kamatayon, di ba? Mas madali na nung mamatay imbis kay dili pa niya time nga mamatay na lang hinuon, di ba? Tungod kay gisulti niya ang tinuod, di ba? Naa sa mga doctor is dili na lang nila isulti kay para labi na og mahibaw nila nga naay sakit sa puso something or ang family na lang nila ang pahibawon dili na lang tong mao mismo ang nasakit good. So for Kant is mo ni siya telling the truth is always right, no, even again the result is not good. So bisan pag unsay mahitabo sa result, bisan pag anana so isulti na lang gyud ang tinuod. Mo ni for Kant, mo ni ang gibiliva ni Kant nga the telling the truth is bisan pag unsa na siya, no, bisan unsa pa na siya ka di maayo ang resulta is kanang you tell the truth kay mao na siya ang right. So ana ang kang Kant. So no matter how morally good their consequences, diba? Some choices are morally forbidden. So the right is said to have priority over the good. Diba? So bisan how good ang result, unya wala siya nagsubay sa right, wala siya magsubay sa maayo, no? Dili na lang buhaton, diba? So bisan unsa pa ka maayo ang resulta, nya not right nimo siya pagbuhat, no good na for Kant. So mo na siya, mo na kang Kant, no, and sakto man sad, di ba? So if an act is not in accord with the right, it may not be undertaken, no matter the good that it might produce. So here, the avid defender of the ontological theory, si Immanuel Kant in 1724 to 1804. So he contributed as many important and brilliant ideas to the philosophical study of ethics. So Immanuel Kant, he is the German Enlightenment philosopher. So he the greatest and most influential of Western philosophers and undeniably as one of the most difficult to read and understand. So mo na siya nagkuan sa goodwill. So goodwill, he believes that goodwill acts solely out of reverence for moral law. So goodwill, the action must conform to the moral law. So agent must have right motive. So action is always kanunay gyud siya gasubay sa moral law. Or Kant brings our attention to the fact that we human beings have the faculty called the rational will, so which is capacity to act according to principles that we determine for ourselves. So we humans have that rational will, or we have that reason, 'di ba? Kung moakta, why we act as a human, because we have mind, we have that something, we have a reason, 'di ba? Why ato ning ginabuhat, natay mga rason. So natay mga huna-huna, natay utok nga gigamit, di ba? Ug mao nay naka-different nato sa mga animals, di ba? Sa mga kahayupan, di ba? Mubuhat na sila, wala na sila nagmatter, wala na sila magdepende, o wala na sila maggamit sa ilahang mind. Mo ni gingon the good will. So mo na siya ang naka advantage na to, no, sa mga hayop, no, manang
special ta kaya sa mga animals, no? Special ta nga mga humans nga gibuhat sa Ginoo. Kay we have that reason, we have that rational will nga giingon ni Kant, no, as we act, diba? So here the second one, the autonomy. So Kant claims that the property of the rational will is autonomy. So in Greek word, authos and nomos, mo na siya mga Greek word, so which means ang authos is self, and the law is the English word of nomos. So ug ato na siyang ikuan idugtong the self law or the self legislative or imuha sa atuan ning self, no, or na siya opposite word ang autonomy, the heteronomy. So ug nakadungog na mo ani nga word, no, kahibaw na mo ani ug nakadungog na mo ani nga word. So in Greek word, heteros means other and nomos means law. So it is the other law. So mo na siya. So na sila'y kalahian, diba? The autonomy is the property of the will in those instances when pure reason is the cause of action, diba? So the heteronomy occurs when any foreign impulse, whether it is external or a sensible, is what compels a person to act. Or for example, diba, the autonomy and the heteronomy, diba, the about brushing our teeth. The heteronomy, no, in brushing your teeth is katong sa bata pata, sa bata pa ka nga, diba, always ta nga pa-remindan sa atong parents nga brush na sa imong teeth ana, pag brush na or dili lang ganay gid remind kuan gyud, command gyud nga og dili ta mo sunod na ay consequence, diba? So mag-brush gyud sa teeth. Ana, sumutang heteronomy nga ni sunod ta sa command because na ay lain nga nagsugo nimo unya need sad siya gyud dapat nga buhaton, but ug wala pa pud to nagsugo ng imong ginikanan atong bata pa ka, dili man sad pud to nimo buhaton kay wala man kay pakiana, no, sa ato ang personal hygiene sa mga bata-bata. But because of our parents, di ba, atong ginabuhat because ilatang gikomandan or sila ang nagsulti nato, ilatang gisugo or the impulse, whether it is external, di ba, or sensible, is what compels a person to act. O, di ba, nagkuanta nila, nagsunod. So the autonomy of this one about the brushing your teeth is katong dako nang taang mga mga dalaga na or mga ulitaw or mga adult na. So wala na ta in brushing your teeth, dili na ta mag-agad or dili na ta magsalig ug mandaran pa ta sa tong parents, di ba? Mulihok na gid ta kay na ug dili ka mag-brush, magpaabot pa kag mandaran sa imong parents, so there's something wrong with you, char. Di ba? Nga, oy, delikado na ikaw ang manimaho ay imong baba manimaho, so dapat mag-brush ka sa imong teeth bisan pag, di ba, dili na ka mistil pa nga ingnon sa imong mamagpapa or ni bisan kinsa huy pag toothbrush sa imong teeth, di ba? Mo na ang autonomy, the property of the will in those instances when pure reason is cause of action. Imuha your will, di ba, imong self, dapat ikaw imuha mismo, imong kagalingon ang dapat anana musunod ka kung unsa ang dapat sa imong self. Sa heteronomy is musunod ka according kung unsa ang gi-command sa others. Mo na siya ang but pasabot sa hinaut nga nasabtan na ninyo ang kalahian sa autonomy and heteronomy, no, in brushing our teeth. So murag mo man gud toy mas kuan ba, mas dali masabtan sa autonomy and heteronomy. So here the autonomy or the autonomous. So Kant philosophy views man as autonomous and most of himself or herself as not subject to external conditions, results, and mandates. Kant philosophy views man as autonomous, no? Iyang gikuan ang tao as autonomous. So for him,
we have that autonomous or we have that freedom in regards to what are the things that we can do as a human being. So we could be an ethical person without the pressure nga gikan sa atong palibot or gikan sa laing tao. So we could be a good person kay gusto nato, no? We have that freedom to be like one, or we have that independent autonomous na giingon ni Kant nga kaya natong magbinuotan kay gusto na to mo itong gusto sa itong kinabuhi, di ba? Ato ang self sa itong kinabuhi, magbinuotan ko, no? So si Immanuel Kant confidently declares that people could be good not because sa mga religion or the group or the organization nga asa ka na bilong o sa kananalang religion kay murag mas masabtan, di ba? Natay mga madunggan nga ay kanang bata buutan kayo na kay tungod apil na ana siya kanang born again na siya, buutan ng bata kay evangelical na siya, na dili na siya ang kang Kant nga giingon nga autonomous, no? So autonomous for Kant is we could be good tungod kay gusto nato nga magbinuotan ta. So para ni Kant sayop ng statement nga mao na siya nga buutan ka tungod kay apil ka ana nga religion or mao na imong religion. So na siya nga for Kant buutan ka not because of your religion, not because sa mga tao nga ana kanang nag-pressure nimo nga magbinuotan ka or mo gi-impose nimo ba mo nang autonomy. So but because gusto nimo, it's your choice to act that way alone. So sa ato ang kagalingon mismo gikan nga maayot ang tao, maayot ang tao, buotang tang tao according ni Kant. Mo na siya ang autonomy. Mo na siya ang autonomy for Kant, no? The third one is the universalizability. Kani siya, in universalizability, let's talk about the moral theories, diba? Are two kinds of moral theories. So first is the substantive mere theory. It identifies the particular duties in a straightforward manner that the adherents of the theory must follow. So kani siya, it is a straightforward manner or straightforward moral command, di ba? O atong for example, kani the 10 commandments, o di ba? Honor your father and mother, di ba? Unsa pay 10 commandments, di ba? You shall not kill, di ba? Straightforward siya nga gi-command, di ba? Nga ayaw pagpatay. And the second one is a formal moral theory. So, formal moral theory provides the form of a moral theory is to supply a procedure and a criteria of determining on one's own the rules and moral commands. So, a formal moral theory will not give us a list of rules and or commands. Instead, it gives us a set of instructions on how to make a list of duties or moral commands. So, Kant endorses this kind of moral theory. Kaning formal moral theory mo ni gi-endorse ni Kant. And he calls it categorical imperatives. So, categorical imperatives act only according to such a maxim by which you can at once will that is become a universal law. So Kant states that we must formulate an action as a maxim which he defines as a subjective principle of action. Categorical imperative stated that act
act only according to such a maxim by which you can at once will that is become a universal law. So we have many maxims in our daily lives. So matud pa ni Kant, and we live according to them, no? Ato na nagkuanta ka ng atuan ng ginagamit sa tuang kanang pag-adlaw-adlaw kinabuhi. So maxims akong gi-search sa Bisaya is para mas masabtan diha kanang mga kasabihan ba, di ba, mga maxims na to, di ba? Tinuod man sa daghan kay kitag mga maxims sa ato ang life nga hangtod karon or gani naagyod murag na nagkuan kita ato ginang kinabuhi. So what is a maxim? So a maxim is a principle that underlies or informs an act or set of actions. So several acts may satisfy the underlying maxim or principle. So for example, the famine example, gutom. So the maxim is try to reduce the risk or severity of world hunger. So the actions of this maxim is giving money, no, mo volunteer, start an organization nga makahelp sa mga nagutom, diba mo na siya. So mo ni ako nakita dito nga example no nga naay actions ang maxim. So balik ta atong categorical imperatives nga kang Kant, no? So imperatives is a command to act or it is prescriptive. So prescriptive, no, meaning giving exact rules or giving exact direction or instructions how you should do something. But we have here two kinds of imperatives, the hypothetical imperatives and the categorical or definite imperatives. So here, the hypothetical imperatives. Hypothetical imperatives commands that are not absolute but conditional and premise on one's desires. So kaning imperatives is kuan siya not absolute, di ba? Or not specific, dili siya specific but conditional. So for example, no, na dire, if you want to pass this test, you ought to study. So kung ganahan ka dako kag score, kung ganahan ka mga kapasar, so you need to study. So kinahanglan nga mag-study ka. So di ba there's a condition. So maunay hypothetical imperatives. So ang isa is the categorical imperative. So mo ni ang gina-emphasize ni Kant. So the absolute and unconditional moral commands. So example, you ought to study. That's it. Mura. So it implied here that the rule or maxims is that students are supposed to study the end. Diba? Wala na'y mga something diha. Diba? Diba? Specific siya. O wala na'y kuan. Why? Diba? You ought to study the end. Okay, student ka. You ought to study. You need to study. Diba? The end. That's it. You need to study. Ana. Maragid na mo ni siya ang categorical imperatives. Wala na chichibureche, no. Dili pareha sa hypothetical imperatives nga there's conjunction, no. Mo to siya. So here, so from the word universal, di ba? Universalizability test or universal is tanan. Para sa tanan, di ba? For example, I have here some examples of universalizable, di ba? Narapod gyapon ni o kanunay nato madungog or common gid kaayo ni nga mga examples. So do not kill, for example, do not kill,
di ba? Dili lang siya para nato, but nato nga command, di ba? But para sa tanan, di lang man nga ikaw lang ha, ayaw pa mo pagpatay, di ba? Para man sa ato tanan, di ba nga dili ta dapat magpatay kitang tanan kay it's a sin, di ba? Second one is do not break promises, o di ba? Sa mga relationship or mga kinsa pa dihang walay mga relasyon, di ba? Mga promises ninyo, dili lang man kay si girl pwede ra nga mo guba sa iyang promise, si boy kinahanglan nga dili siya mo break sa promises niya, si girl pwede ra dili man na ingon ana, di ba? Dapat both man og kita dapat tanan nga dili ta mo break promises. So man ni siya ang some example of universalizable. So last one is do not cheat for the students. Di ba dili lang man kay ako lang ang dili pwede nga mag-cheat, ang kamo pwede ra. Di ba para man gid sa tanan nga dili ta dapat mag-cheat. O di ba? So mo na siya ang example of universalizability test. So they are judgments which everyone it could be argued but it should follow. O mo ni siya. So hinaot nga inyo rang nasabtan ang the duty-based ethics, the autonomous or the autonomy, and the universalizability test. So here na ako'y mga gipang pick ng mga famous quotes, no, or famous statements of Immanuel Kant, no nga kuan ganahan sad ko. So para mas masabtan na tug ayo pagyud ang deontological ethics ni Kant. So kani, but a lie is a lie and in itself intrinsically evil, whether it be told with good or bad intents. So kani lie, di ba? Na ay giingon nga mga white lies, di ba? Mga kuan maayo nga mga pamakak or mga white lies, di ba? Uso man na. Para ni Kant, bisan pa og makaayo ng imuhang pagpamakak, it's still an evil. Kay the nature of lie is evil man, bisan ang intention nimo is makaayo or maayo. So telling a lie is always wrong for the ontological ethics. So mo na siya. So ikaduhang statements, do the right thing because it is right. O anak ka simple nung statement, do the right thing because it is right. Kani the last one, morality is not properly the doctrine of how we make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness. So ang atong pagbuhat og maayo is dili lang for making ourselves happy, but we are worthy or we deserve to experience happiness. Mao na siya. And that's all. Thank you.